4 plus 1 plus 1 equals answer punsa man. 4 sige. Sige, up. 4 Plus 4 punsa man na. Sige. andam ko 1 Sige. 1 1 2 4 5 Bila? Sige, sulat 5. 5 pasok yun pa. Ay. Uy, ano pa yun? Ano niyo? Mm-hmm. 5 kami. The next 4 plus 4. 4 Oh. 4 plus 4. May balhin ko dyan ha. 4. Ay. 4. Abi daw pet. 4 5 naman advance ka karon. 4. Sige, 4. Dali, 4 plus 4. Akuratag sulat og poroy. Sige na. Okay na. Equals ila 4 plus 4. Abnam ko pa. Sige. Bala na kaon sa unin mo. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sige. 23. 2 plus 2. 2. Baligtad. Bahala ka diha. Gulang na ka di pagkakabalo. Ato arang 2 baliktad na pod. Duk-dukon juta karon. Ang 2. Taro nga. 2. Plus 2 equals pila? 2 plus 2. Wala ka. Sige. 1, 2, 3, 4. Pila? 4. Sige. 4. 2 plus 1. 1 pati 2. 2 plus 1. 2 2. plus 1 equals 1. sige. Hanggang 1. 1, 2, 3. 3. Ambot lang. Baligtad ang 3. Ambot mo. Gulang na ka. Kuha pa kamutana. Sige lang kagatog school ka dadlaw. 4 plus 1. Ako pa. 4 plus 1. 4. Ikaw itlog pag magsulat ko. Tao na to karon. Ulam 2. Sige daw. Kasi ito. 4 plus 1. 1. Sige. 4, 1. Plus 1. Akin masuko si sir. Sige. Sige sir. 1, 2, 3, 4, 5. Ambot lang. Ambot lang nimo. Ikaw na baliktad na po ng 5 ron. Hapakon. Taro nga. Sige, ayaw nag-erase isumpay na. Nag
camel kada ko imong 5 karon. Tuman. 5 plus 5. Ana lang. 5. Oo. Equals. Sige, yeah, pila man na? 5 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ah. 1, Pakunta karon, sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ambot lang. 10 lang doon. Wala ka. Ikaw ka eskwela. Pwede na, si Tweet pod. Dito ka. Bantay di ka kabalo karon. Sige. Bantay ka karon ha. Dudong kabalo si Dudong, ikaw dili ah. Yo. Tilaw. Pakatilaw jud kag folder sa kuwang orange karon, sige. Sige, sulat. Basta. Oh, 1 plus 1. Di ka kabalo sulat ron 1 plus 1 pakon jud karon. Tilaw jud kag folder sa kuha. 1. Ano ba daw? Sige. Dayon. Daw ko be. Oh, unya, unsa man na 1 plus 1 pila man? Plus 1. Oh, 2. dayon. Sala 2. Ambot nimo, kamo kay eskwela duha sa komong tana. Oh, 2 plus 2. 2 plus 2. Bakit 2? Sala tutit. Gawin kayo. Nya, pila man answer ana? Huh? Yeah. 2 plus 2. 1, 2, 3, 4. Oh, yung sulat. Para dili katilaw og folder nga orange. Katilaw og folder orange. 2 plus 3. Una sa sulat to ng 2. Unsa akong gingon una? 3. Oh. Tuto po ni si Siro, pataka rag tudlo. Oh, sige. Sirkang dako ron, sira ulo. 3, 3 plus 2, sige. 1, 2, 3, 4, 5. Dayon, 5. ambot lang. Unsa man na imong 5? Baligtad. Sige, tilaw folder nga orange ron, di na nimo yun. Basahan niyo. Basahan niyo. No, sige, very good, sige. Huh? 4 plus 4. 4 plus 4. Pero nga yun nagsulat na kay na. Tilaw folder. Sabalik po. Sabalik na sa kakal pa. Ano? Sabalik na sa sandika. 4 pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ang answer sa Sa 4. 4. 4. Unsa na? Pagbasa? Unsa pagbasa? Huh? Unsa pagbasa na? Basa daw? Kani? Oh, sige. 4 plus 4 equals. Oh, pila may answer? Ha? Pila answer ana? 8. Oh, sige, butang. Unsa man na imong 8? Mura man nagkuan? Mura man nagiyag typhoon? Unsa man ka? Pangit sa 8. Sana pa. No. Anay mo sipon maglarga mano na ron tanawa ka magpilit na diya sa folder ah. Ay mo nagsipon. Pangisa oh. Ikaw. Hmm. Di ba lubot oh?
4 plus 1. 4 plus 1. Taro nga. Ayaw kong joke-joke. Katilaw 4 kong sa folder. unda. Ambot lang. Unsa kong gingon? 4. Na 4. Paano di maminaw? 1. Oh. Pila man? 4 plus 1. Taro nga na kay pakatilaw kong folder nga. 1, 5. Ambot lang. 5. Sama natin. 5 ba na? Nga anak man to yung tulo. 5 ba to, anak? Ay. Na. Unsa sakto o mali? Sakto. Anong ingon man siya nga mali daw? Sakto o mali? Murag. Unsay murag? Anak to yung tulo. Na, unsa man? Mali o sakto unsa day nakasulat ya? Unsa man basaha daw unsa gisulat? 1, 2, oh. 1, 2, 3, 4, 5. Na dayon unsa man nakasulat ya? 5. O nya unsa day diha basaha daw? Ang question kani unsa basaha daw ni? Gidaw. Nga. Oh, unsa man na? 4 plus 1 equals Pila man na? 5. Ay, o, Na, sakto na dili. Sakto. Na anong ingon man ni si Sir o nga mali daw? Unsa man? Kinsa may mali ikaw o siya? Siya. Ngano man? Unsa may ingon diha niya? Mali daw. Kay unsa daw dapat diha? Unsa iyang answer daw? Ano daw ako dibutan? Oh. Drawing lang. Kinsa may bright sa inyo duha? Ako? Siya di ay. Usa man na. Mali man na. Bright nang mali dili. Dili. Kisay bright ninyo duha? Kisay bright ninyo duha? Titi. Aw, may gani kabalo ka. Kisay bright sa inyo duha? Ako. We, ano man? Huh? Unsay sound sa S? Ha? Unsay sound sa S? Unsay sound sa A? A. A. Unsay sound sa B? B. Unsay sound sa K? Unsay sound sa R? R. Unsay sound sa T? Unsay sound sa motor? Brum brum. Wah, mas bright si Dodong unsay sound sa motor? Brum brum. Unsay sound sa kuan, sa iro? Aw aw aw. Unsay sound sa eroplano? Bot. Unsay sound sa kanding? Unsay sound sa hippopotamus? Ha? Unsay sound sa hippopotamus? Unsay sound sa hippopotamus? Kita di ka hippopotamus, wa gani og kita hippopotamus. Ako. Unsay sound sa manok? Kakakak. Kokokok. Kuku. Unsay sound si Memeng? Unsay sound si Memeng? Na. Unsa may sound si Memeng? Pag masuko. Unsa may sound pag masuko? Ponsa siya masuko. Unsay ingon? Ponsa. Yun siya. Ana pag masuko si Memeng? Oh. Magyaw-yaw. Masuko. Ponsa siya mag masuko. Ana, ang sound si Memeng? Hala, na-record di sumbong ta ka. Hala, sumbong ta ka. Video ko. Hala ka. Ponsa si sound si Memeng? Ponsa si sound si Memeng? Hala ka. Na, ipakita na ni. Si sound si Memeng. Masuko. Unsang naong? Sige, pakita unsang naong ni Memeng kung masuko. Pakita ba? Ponsa. Tarong unsay naong Memeng. Unsay naong ni Memeng. Ala daw. Ponsa. Daw. Pero imong baba murag hippopotamus. Kapangit. Usa papa. Unsay sound sa T? Unsay sound sa B? Unsay sound sa N? Unsay sound sa L? L. Unsay sound sa bayot? Unsa? Unsay sound sa bayot?
Unsay sa Kanding. sa mumo. Alagid mo na yung mumo niya, uli na ko. Ha? Muli na ko niya na yung mumo diri. Di na mo kanhi diri yung mumo. Lagi, si Jejo, matong Jejo. Na, ini kagabi eh. Ha? Ini kagabi eh. Eh, Pag uli ninyo kisang kauban ninyo diri sa bodega, puli dito. bebe. Hindi man to manhi si Memeng diri. Manto to dire. Dili to ka adto. Yan naman. Na dito madlok to ko. Di man pad niyon diri. Wala ko. Ano dyan, bata. Bata bitaw. Kaniyo talawan oh. Na, nay mumo kwaon yun ka balok. Dohon yun ka sa mumo. Usa tugtugod pa. Uy. Usa tugtugod pa. Ha? Usa tugtugod. Kanang kwan. Kargahon sa mumo ba? Dalon yun di sa mumo. Asa dalun. Na dito sa kwan, parehimong ka. Diya lang. Asay. Kaon dito ko to. Dito ba lingkod? Pag usang balay nila pa. Di ka madlok ng mumo. Usa ba klase? Usa asa ilang balay pa. Adto lang. Asang balay sa mumu pa. Balay. Paasang balay sa mumu. Nganong di man ka manhi diri? Paasang balay sa mumu Ha? pa. Paasang balay sa mumu. Nay. Mani lang ka diri nya. Baon Ha? lang. Mani ka diri nya. Si Dodong lang. Ha? Na, full storage na. Wala na. Full storage na.